Welcome to Cool Happenings. Everything I find cool and amazing. Your one-stop channel for all your accessible tech solutions. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hai dan selamat datang. Beberapa hari yang lalu saya pernah menunjukkan bagaimana membuat iPhone mengatakan ini baru power. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat iPhone memainkan audio mengatakan hampir sama seperti ini, cuma lebih menarik. Sekarang jika saya pasang iPhone saya ke charger, ini saya rasa efek yang jauh lebih menarik dan enak sekali untuk didengar. Jadi jika anda juga inginkan sewaktu menyambung iPhone anda ke charger, ikutilah demo ini sampai ke akhir. Okey, jadi mari kita mulakan. Apa yang diperlukan untuk iPhone memainkan sound effect seperti yang anda dengar tadi? Yang diperlukan tidak begitu banyak, cuma pertambahan satu iOS shortcut untuk memainkan sound effect seperti tadi. Dan untuk itu kita akan pertama klik pada link iOS shortcut itu, dan setelah klik link itu akan membawakan saya ke dalam aplikasi shortcuts. Shortcut seperti OK button. At 6 p.m. daily. App switcher. Shortcuts active. WhatsApp active. Launcher active. Backpack Dolby on. Downcast settings active. Masuk Actions ke available. settings. Search field. Search field is editing. Search character mode. Insertion point at start. Cari atau ketik shortcut pada ruang pencarian. Cat S-8-O-R-T-F \F-C-U-T-S Clear keyboard shortcuts. Adjust zoom keyboard shortcut. Moves. Resize zoom. Switch. Temporarily toggle. Zoom with scroll with shortcut. Legal notices. Sync shortcut. iCloud sync. iCloud sync. Shortcuts. Sync shortcut order. Shortcuts. Legal notices. The shortcuts. Sync short. Settings. Back button. Shortcuts. Heading. Preferred language. Heading. Dan cari allow untrusted shortcuts. Legal notices. Allow receiving untrusted shortcuts from outside the cuts. Off. Allow untrusted shortcuts. Default adalah off atau mati. Aktifkan atau turn on atau aktifkan. Double tap. Alert. Allow untrusted shortcuts. Apple does not review shortcuts outside the gallery. Running shortcuts from untrusted sources can put your personal data at risk. Don't allow. Button. Allow. Button. Double tap pada allow. Allow untrusted shortcuts. On. Cuba link iCloud itu sekali lagi. Settings. Back button. Settings. Heading. WhatsApp. Clip activate. WhatsApp. Voice message. Share. Forward. Your message. Beep. Alert. Shortcuts.
Cancel button. Setelah itu, apabila link dibuka di shortcuts, navigasi ke paling bawah screen iPhone Anda atau screen aplikasi shortcuts. Don't add button. Dan swipe ke kiri. Add untrusted shortcut button. Double tap pada add untrusted shortcuts. Added shortcut, Eli's chart at 6 p.m. daily. Vertical navigation. Characters. Setelah itu ke tab kedua untuk membuatkan iPhone memainkan bunyi sound effect yang seperti yang anda dengar pada permulaan dari demo video ini. Pertama, cari dan double tap pada aplikasi shortcuts. Shortcuts. Double tap untuk lancarkan. Shortcuts. Setelah itu, navigasi ke menu paling bawah screen shortcuts. Gallery. Tab 3 of 3. Tab kedua, Automation. Tab 2 of 3. double tap pada automation tab. Automation. Heading. Create automation. How your devices react to personal. Heading. Automation that runs on a personal iPhone or iPad. Create personal automation button. Double tap pada create personal automation. Create personal automation button. Cancel button. Di sini tap pada when connected to charger pada senarai yang keluar. Setelah tap pada create personal automation. New automation. Heading. Time of day. E.g. when my iPhone connects to power button. Tap pada when my iPhone connects to power. When. Setelah itu swipe ke kiri dan double tap pada next. Next button. Double tap. Next. Search for apps and app. Search for apps and actions. Double tap. Search field is editing. Search for apps and actions. Character mode. Insertion point at start. Di sini type perkataan volume. Cap V-O-L-U-M-E. Clear text. Cancel. Actions. Set volume. Button. Set volume. Actions available. Double tap. Set volume. Run shortcut. Button. Cari aksi set volume. New automation. Actions. Next. Set volume action. Heading. Set volume to 50%. Actions available. Swipe ke atas dengan satu jari. Edit. Volume 50%. Double tap pada edit volume. Di sini sudah di set pada 50%. Double tap. Volume pada tahap di mana anda rasa anda suka mengikut pilihan dan cita rasa. Saya akan naikkan ke 100%. 100%. Adjustable. Set volume to 100%. Setelah itu tap pada Add action button. add action. Search for apps and actions. Search field. Double tap pada search for apps and actions. Search field is editing. Search for apps and actions. Insertion point at start. Di sini type run shortcuts. Cap R-U-N space H-O-R-T-U-T-N. Clear text. Cancel. Apps. Shortcuts. Toolbox. Actions. Run shortcut. Button. Double tap pada Actions available. shortcut button. Run shortcut. Show more. Button. Cari aksi pada run shortcut button ini tadi. Run shortcut action. Run shortcut. Actions available. Swipe ke atas. Edit shortcut. Double tap pada edit shortcut. Shortcut. Choose. Heading. Cancel. Button. Search. Search field. Double tap pada Actions available. search atau kotak pencarian. Tadi dimasukkan ke dalam aplikasi shortcut. Copy. Lee. Shortcut. Eli's. C-A-R-G-I-G. Clear text. Button. Eli's charging. Double tap pada nama shortcut ini. Run. Shortcut. Actions available. Dan setelah itu shortcut untuk atau otomasi untuk memainkan sound effect seperti yang anda dengar pada permulaan demo ini, iaitu sound effect itu sudah berhasil dibuat
tap pada next. Run shortcut action. Set volume to. Set volume. Next. Button. Double tap pada next. Next. Back button. New automation. Heading. Done. Button. Sebelum tap pada done. When iPhone is connected to power. Do. Set volume and run shortcut. Ask before running. Switch button. On. Ini penting, ask before running. Tanya sebelum jalan, perlu dimatikan. Double tap. Alert. Don't ask before running. Pilih don't ask. Whenever this automation is triggered, it will perform actions on your behalf without asking first. Cancel button. Don't ask button. Double tap pada don't ask. Ask before running. Switch button. Off. Dan setelah itu tap pada done untuk menghabiskan atau menyelesaikan pembikinan otomasi ini. Back button. New automation. Heading. Done. Button. Double tap pada done atau selesai. Selain daripada link iOS charging shortcut, saya juga akan menyediakan sound effect yang saya mainkan di awal demonstrasi, di mana ada sound effect yang menarik yang mungkin anda juga ingin gunakan. Untuk itu adalah satu link Google Drive. Double tap pada link Google Drive itu. Alert. Drive would like to send you notifications. Comments. Allow. Drive. Unsupported file type. Button. Setelah buka link ini di aplikasi Google Drive, cari audio sound effect tersebut dan tap pada open in atau buka di dan pilih Dropbox. Saya mengatakan Dropbox kerana ada dua sebab utama. Dan pilih buka dengan atau open in. I love you blindfold. Share. Button. Add to start. Off. Make available offline. Off. Link sharing on. Copy link. Send a copy. Open in. Button. Double tap pada open in. Preparing to export. Heading. Setelah itu button. Save to files. Button. Double tap pada save to Dropbox. Save to Dropbox. Button. Save to Dropbox. Cancel. Button. Saya mengatakan pilih save to Dropbox kerana dengan memilih save to Dropbox, anda boleh juga pada waktu yang sama menyalin atau salin nama sound effect tersebut. Save to Dropbox. Heading. Save. Button. File. Heading. I love you blindfold calf edited. Calf. Text Double tap field. pada nama sound effect ini. Text field. Is editing. I love you blindfold calf edited. Calf. Insertion pointed end. Rute ke edit atau edit Character word. Speak volume. atau text selection. Text field. Is editing. Word. Text. Speaking rate. Text volume. Audio. Punch. Sap. Hint. Language. Heading. Verdict. Typing map. Edit. Swipe ke atas sampai jumpa copy atau salin dan double tap. Copy. I love you blindfold calf edited. Calf. Copied. Setelah itu save sound effect ini di Dropbox. File. Heading. Save. Button. Double tap pada save atau simpan. Text field. Is editing. Saved. Close. Button. Setelah itu kembali ke aplikasi shortcuts. Automation sudah selesai, tetapi ada satu lagi pengaturan yang perlu dilakukan, iaitu pada tab shortcut. So di bawah aplikasi shortcut, di bawah Shortcuts. Tab. 1 of 3. My Shortcuts, double tap pada My Shortcuts. Shortcuts. Back button. Shortcut. Double tap Edit pada button. All Shortcuts. Add new folder. Shortcuts. All shortcuts. 697. Eli's charging. 19 actions. Button. Ini adalah Actions shortcut available. yang tadi dimasukkan ke dalam My Shortcuts. Satu jari swipe ke atas sampai jumpa edit dan double tap pada edit. Drag item. Edit shortcut. Search for amps and actions. Search field. Setelah itu Done.
button. Dari atas skrin, swipe ke kanan. Eli's charging, heading, details, button. Get device details action, heading. Get the current volume. Comment action, heading. Enter comment, ellipsis. Get device details action. Get the device model. If action, if device model. Set volume action, heading. Set volume to 100%. Otherwise action. Set volume action, heading. Set volume to 100%. End if action. Wait action, wait. Random number between. Get file action. This shortcut does not have access to your Dropbox account. Allow access button. Double tap pada allow access atau benarkan permisi menggunakan Dropbox. Double tap. Alert. Eli's charging would like to access your Dropbox account. Tap pada OK atau allow. Whenever you run this shortcut, don't allow button. OK button. Double tap pada allow. Eli's charging, heading. Set vol, end, wait. Random number between 0 and 1. Setelah Actions itu, available. double tap pada Get file action. Get file. Service. Dropbox button. servis yang kita pilih di sini adalah Dropbox. Anda boleh saja pilih servis lain seperti iCloud tetapi anda juga perlu memberikan permisi kepada shortcut untuk gunakan mana-mana servis yang dipilih. Setelah itu di bawah ini, Show document picker. Switch button. Off. show document picker Actions itu available. dimatikan atau off. File path. File path atau path yang perlu diikuti oleh aplikasi shortcuts. I love you blindfold calf edited. Calf. Text field. Error if not found. Switch button. I love you blindfold calf edited. Calf. Text field. Double tap di sini Text field dan is editing. paste nama shortcut yang dikopi baru tadi dari Dropbox. Words. Text selection. Page selection. Select up. I love you blindfold cap. I love you blindfold cap. Speak volume audio tone sap hint blank heading verb type edit. Undo. Tap pada paste. Paste. Swipe ke atas satu jari dan double tap pada paste. I love you blindfold calf edited calf. Setelah itu navigasi ke atas screen aplikasi shortcuts Eli's charging. Heading. dan tap pada done atau selesai. Done. Button. Shortcuts. Back button. Shortcut. Edit. Button. Gallery. Tab. 3 of 3. Setelah itu kembali ke menu automation di aplikasi shortcuts. 2 of 3. Add. Button. Automation. Have your devices react to changes in personal. Head. When iPhone is connected to power, set volume and run shortcut. Button. Act. Cancel. Button. Edit automation. Done. Button. Enable this automation. Switch button. On. Sekarang mari kita akan menguji jika iPhone akan mengefek ya. So saya akan sambung kembali charger ke iPhone. Dan sekarang kita boleh menikmati sound effect yang sungguh merdu dan bahagia dan enak sekali untuk didengarkan sewaktu menyambung iPhone ke charger. Semoga demonstrasi kecil ini membantu dan mendidik. Sampai berjumpa lagi. Sekian, terima kasih dan salam hormat. Bye-bye.